Alors, bonjour, mademoiselle. Aujourd'hui, on va continuer la deuxième partie de notre leçon, la force de frottement. Déjà, on a appris la fois passée que le frottement, c'est une force. Alors, la force de frottement, c'est la force de frottement entre deux corps en contact au sens contraire au mouvement. Et on a appris qu'il y a deux forces opposées contraires. Alors, la force de frottement est au sens contraire au mouvement opposé. قوة الفرامل عكس القوة اللي بتحركنا. On a dit que s'il y a un bateau, pardon, et s'il y a un avion qui vole dans l'air, oiseau qui vole dans l'air, ou un homme qui court dans notre cours durant la récré, alors c'est une force de frottement appelée résistance de l'air. C'est la force de frottement d'une chose entre une chose ou un corps et l'air. Mais par exemple, s'il y a un poisson qui nage dans l'eau, alors je vais l'appeler, c'est la force de frottement entre un corps qui est dans l'eau, alors je vais l'appeler résistance de l'eau. On a dit qu'on a pris trois questions de que se passe-t-il et pourquoi. Et on a dit que s'il y a un corps en mouvement, ça veut dire qu'il y a une grande force de mouvement et le frottement est très petit. Mais s'il y a un corps qui est en repos, qui ne bouge pas, qui est arrêté, ça veut dire qu'il y a une grande force de frottement qui l'a arrêté et il a une petite force de mouvement. Mais s'il continue avec une vitesse constante, voilà BZ, voilà BL, alors les deux forces sont égales. Alors aujourd'hui, on va prendre quels sont les facteurs dont dépend la force de frottement. Quelles sont les choses qui vont augmenter ou diminuer la force de frottement. إيه الحاجات اللي ممكن تزود أو تقلل قوة الفرامل اللي بتوقفنا. Alors, c'est une chanson et c'est sont très importantes. C'est une question de choisir qui peut venir à l'examen. Quels sont les facteurs? Alors, il va me donner quatre choix comme l'examen passé. L'air de la surface, la nature de la surface, la vitesse ou tout ce qui suit. Alors, je vais choisir tout ce qui suit. Ça veut dire كل الاختيارات. Alors, quels sont les facteurs? Quelles sont les choses? الحاجات اللي ممكن تزود الفروتمون أو تقلله. L'air de la surface du corps, la nature de la surface du corps et la vitesse du corps. Alors, pour la mieux comprendre, on va expliquer une à une. Alors, numéro un, l'air de la surface du corps, ça veut dire حجم الجسم. كل ما surface exposée augmente, plus la force de frottement augmente. كل ما الحاجة اللي بتتحرك تبقى كبيرة، كل ما لازم تبقى فيه قوة عظيمة بتقابلها عشان تحاول توقفها. يبقى كل ما حجم الحاجة يزيد، كل ما الفورce de frottement كمان يزيد. Plus la surface exposée augmente, plus la force de frottement augmente. Alors les deux sont les mêmes. Surface augmente, force de frottement augmente. Et une remarque, l'air c'est avec E مش معناها هوا، معناها الair بتاع الماتيماتيك. اوكي الair يعني المساحة. اوكي طيب. Alors numéro 2 la nature de la surface. فاكرين في الاكزامبل بتاع السيراميك والبوا لما زقنا البيل، كنا لما بنمشي زقنا الكرة على البوا اللي هو surface خشن. Alors on a dit qu'il a une grande force de frottement خلت البلية تقف بعد مسافة قصيرة. Mais la surface lisse زي السيراميك elle a une petite force de frottement qui l'a arrêté après une grande distance. Alors, c'est pour cela qu'on dit que la surface rugueuse a une grande force de frottement. Surface rugueuse الخشن عنده قوة فرامل كبيرة عشان كده الحاجة بتمشي عليه مسافة قليلة وتقف. Mais la surface lisse comme la céramique, elle a une petite force de frottement. معنى كده إن الحاجة هتمشي عليها كتير، مش هتلاقي قوة فرامل ضعيفة مش هتعرف توقفها. طيب la vitesse du corps. Alors, plus la vitesse augmente, la force de frottement augmente. ازاي؟ لما بنمشي واحنا على الطريق مسافرين ونروح فاتحين ازاز ونطلع ايدينا، بنلاقي في قوة هواء قوية، دي فورس دو فروتومون بتزقنا لورا عكس الحركة بتاعة العربية. وكل ما نسرع قوي كل ما نحس ان الهواء بيزق ايدينا لورا قوي. يبقى كل ما سرعتنا تزيد، plus notre vitesse augmente, plus la force de frottement aussi بتزيد واugmente. Alors, يبقى les trois facteurs هم l'air de la surface du corps يعني حجم الكور ده كبير ولا صغير، la vitesse du corps سرعته زي موضوع العربية نطلع منها ايدينا من الإزاز بتاع العربية، ونمرو 3 la nature de la surface du corps نوع السيرفاس ده ايه، خشن ولا ناعم؟ خشن ça veut dire rugueuse comme le bois، وناعم ça veut dire lisse comme le céramique. يبقى alors quels sont les trois facteurs? L'air de la surface, la nature de la surface, آخرهم الفيتس. D'accord? Alors l'air de la surface du corps, la nature de la surface du corps
et la vitesse du corps. Ce sont trois facteurs. طيب. Plus la surface augmente, la force de frottement augmente. طب لو قال لي plus la surface diminue, alors la force de frottement aussi diminue. طيب. La nature de la surface, là où la surface rugueuse, elle a une grande force de frottement, أو الفورس de frottement بتبقى زيادة مع السيرفاس ريجوز وبتبقى قليلة مع السيرفاس ليس. طب السرعة كل ما الفيتاس augmente, كل force de frottement augmente. Et plus la, ici il me dit plus la vitesse diminue, alors la force de frottement diminue. Alors compléter les facteurs dont dépend la force de frottement sont l'air de la surface, la nature de la surface وآخرهم الفيتاس. Par exemple, plus la surface du corps augmente, regardez la surface du corps, la surface du corps augmente. Plus la force de frottement, et il peut me dire plus la résistance de l'air. Mais فاكرين, on a dit que la force de frottement بين جسم في الهواء اسمها résistance de l'air. فممكن يلعب بدل ما يقول لي force de frottement يقول لي résistance. C'est la même chose. Alors, la question me dit plus la surface augmente, plus la force de frottement ou résistance de l'air هي كمان augmente. Plus la surface augmente, plus la force de frottement augmente. Alors, je vais écrire ici augmente. Quels sont les avantages et les désavantages ou les inconvénients du frottement? Alors, avantages, ça veut dire les bienfaits, les choses qui sont les bonnes choses, les belles choses, une misette. Mais contrairement les inconvénients, vous voyez le set face ici, alors c'est un inconvénient, c'est un désavantage d'Aïb, d'Arar. Alors, commençons par les avantages du frottement. On a 4 avantages. Numéro 1, c'est contrôler le mouvement et l'arrêt des voitures par les freins. لما فهمنا الفورس دو فروتمون قوة الفرامل الطبيعية اللي ربنا خلقها قدرنا نستخدمها في إن إحنا نخترع الفرامل بتاعت العربية اللي هي قوة الفرامل الطبيعية، لا مش الطبيعية، الصناعية اللي إحنا صنعناها في العربيات عشان تقف. يبقى أول ميزة إن إحنا اخترعنا الفرامل اللي بتوقف العربية. Numéro 2 et 3, protéger notre corps de glisser sur la terre. في قوة فرامل بين رجلي وبين الأرض اللي ماشي عليها. وإلا لو قوة الفرامل دي مش موجودة كنت كل ما أجي أمشي أروح تك واقع متزحلق وأفضل بتزحلق لغاية آخر الشارع. Alors il y a une force de frottement أنا مش شايفها هي اللي بتثبتني في الأرض اسمها force d'attraction terrestre واللي بتمنعني أتزحلق اسمها force de frottement اللي بنتكلم عليها. طيب protéger les choses de glisser de notre main c'est la même chose. لو أنا مسكت حاجة في إيدي وما كانش فيه force de frottement أول ما هاجي أمسك الحاجة هتروح متزحلقة وتجري من إيدي. Alors, c'est protéger les choses de glisser de notre main et protéger notre corps de glisser sur la terre, de tomber sur terre, tomber par terre. Alors, numéro 4, c'est la combustion des allumettes. Qu'est-ce que ça veut dire, combustion des allumettes? Alors, la combustion des allumettes, ça veut dire نولع الكبريت. Alors, voyez cet exercice ici. Cet homme, il va pousser un bloc. طيب شايفين مكتوب هنا لا somme des forces est nulle. معناها ايه؟ ما دام الحاجه واقفه يبقى ما فيش قوه كسبت الثانيه. احنا عندنا قوتين كانهم فريقين، الفورس دو فروتمون والفورس دو موفمون. الفورس دو فروتمون تخليه يقف، الفورس دو موفمون يخليه يتحرك. طب لو جينا نجرب كده وبدانا نزود، خلينا الفورس، شايفين احنا بدأنا هنا نزود الفورس ابليكي دي اللي هي اسمها الفورس دو موفمون. شايفين هنا الفورس دو موفمون لما زادت بدأ الجسم يتحرك. طب تعالوا نخلي الفورس دو فورس يبقوا قد بعض. شايفين هيفضل يتزحلق شوية 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 لغاية لما قوة الفرامل الطبيعية الخفية الفا فير اريتي. طب تعالوا نجرب العكس اهو. نفس الحاجة عكس، هو بدأ يزق الناحية التانية. شايفين مكتوب فورس ابليكي اللي هي فورس دو موفمون اللي هي رايحة الناحية دي، والفورس دو فروتمون هي قوة الفرامل اللي بتعكسنا الناحية التانية. معنى ان انا عامل كده معنى ان الحاجة بتتحرك، يبقى معنى كده ان الفورس دو موفمون هي اللي اكبر. طب لو واقفة يبقى قوة الفرامل هي اللي اكبر وكسبان. D'accord. Alors, il y a un seul inconvénient du frottement. Le frottement cause l'élévation de la température et la destruction des parties internes des machines. الفروتمون لما احنا نيجي نعمل فروتمون لايدينا بنحس بشالور. طيب dans les moteurs comme par exemple le moteur de ventilateur دي جواها تروس عمالة تتحرك وتعمل فروتمون انسامبل، أو موتور المروحة اللي بيحصل فيه فروتمون الحاجات بتحتك ببعض فممكن تسخن لغاية لما الموتور يتحرق.
Le frottement produit de la chaleur qui peut faire la destruction des parties des machines. الفروتمون كتير زيادة عن اللزوم يخلي الأجهزة من جوه الموتور اللي بيتحرك، ممكن الأجهزة دي مع كتر الفروتمون تسخن وتروح تنفجر وتتدمر. عشان كده يقولوا الموتور اتحرق، فضلنا مشغلين حاجة كتير قوي راح الموتور بتاعها سخن واتحرق. Alors le frottement cause la chaleur، بيطلع سخونة، élever la température. طب وده ممكن يعمل ايه؟ Il peut faire détruire, il peut faire la destruction des parties internes des machines. Alors, c'est comme ça qu'on s'est terminé de la deuxième partie de la leçon. Et la troisième partie de la leçon, on va prendre deux questions de commenter. Et ça seulement, c'est le résumé de l'unité 1 totalement. Je ne veux plus que ça. Après ça, on va faire des exercices tout ensemble à la classe. Et on va voir quelques questions variées de choix multiples, de choisir. D'accord? Merci, mesdemoiselles.